बंधु माने आजिर भिडियो केवल एक साधारण भविष्यवाणी नुहे। यह ब्रह्मांड द्वारा आपण को पठा जाइथिबा एक वार्ता। मु स्पष्ट भावरे कहूछि एही घटना 100% निश्चित भावरे घटिब। आगामी 4 दिन मध्यरे आपणक जीवन रे एपरि किछि घटिबाकु जाउछि जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। एही घटना आपणक जीवन को मूलरू परिवर्तन करिब। जदि आपण एहाकु अणदेखा करंती तेबे आपण परे निश्चित भावरे पश्चाताप करिबे, कारण एपरि ग्रह परिवर्तन एवं एपरि राजयोग प्रायतः घटे नाही। यह जीवन रे थरे आसुथिबा सुजोग। जदि आपण सतर्क न हुअंती तेबे यह बाली परे आपणक हाथरू खसिछिब। बंधु माने मु संदेहर छाया बिना यह कहूछि। मु आपणक राशिफल को गभीर भावरे अध्ययन करी ग्रह गुड़िकर वर्तमानर गतिविधि देखिछि। शास्त्र रे वर्णित विरल स्वर्गीय संयोजन सहित एगुड़ी को संपर्कित करी मु एही सिद्धांत रे पहुंचिछि जे एक बड़ परिवर्तन आपणक पाखको आसुछि, जहा आपणको आपणक पूर्व स्वभाव ठारू संपूर्ण भिन्न अनुभव कराइब। एहा एपरि अनुभव हेबो जेपरि वर्ष वर्ष धरी आपणक कांधरे बोहिथिबा एक पुराना बोझ हठात उठी जाइछि, जहा आपणको नूतन शक्ति एवं आलोकरे परिपूर्ण करिब। एही वीडियो देखिबा परे आपण मनर शांति पाइबे, अनुभव करिबे जे आपण जहा देई गति करूछंती ताहा एक महान दिव्य योजनार अंश थिला। ब्रह्मांड आपणको परीक्षा करुथिला एवं वर्तमान एहा आपणको पुरस्कृत करबाको प्रस्तुत। एहा मिथ्या आशा नुहे, बरं ब्रह्मांड द्वारा लिखित एक नियम जहा प्रकाश हेबाको जाउछि। आमे आरंभ करिबा पूर्वरु मो माता रानी एवं प्रभु हनुमानंकर समस्त प्रकृत भक्तों को अनुरोध करुछि जे कमेंट बॉक्स रे जय माता दी जय बजरंग बाली अवश्य लिखिबे। यह करिबा द्वारा निश्चित हेबो जे माता रानी एवं बालाजी महाराजंकर आशीर्वाद सीधा सड़क आपणकर एवं आपणक समग्र परिवार उपरे बर्षिब। बंधु माने जेतेबेले कुंडली रे एभली राजयोग सृष्टि हुए जीवन रे कोनोसी जिनिसर अभाव न थाए। एही वीडियो को एक दिव्य आशीर्वाद बोली विवेचना करंतु। 33 कोटी देवादेवी आपणक घर को सेमानंकर कृपा सहित संपूर्ण भावरे घेरी रहिछंती। एबे प्रश्न उठे सेमानंक आशीर्वाद माध्यम रे आपण केउ शुभ खबर पाइबे। आगामी 24, 48 किंबा 72 घंटा मध्यरे आपणक जीवन रे कोन घटिबाको जाउछि मु आपणको एसबु विस्तारित भावरे बुझाइबाको जाउछि। एही राजयोग एते विरल जे शास्त्र गुड़िक एहाको एक समानता भावरे वर्णना करंती, जहा प्रति शताब्दी रे केवल थरे घटे। जेतेबेले शुक्र एभली स्थिति रे थांती सेतेबेले सुख, आराम, प्रेम एवं समृद्धिर द्वार खोली जाए। वर्तमान ग्रह माने आपणक पाई एक सुरक्षा कवच सृष्टि करुछंती, जहा आपणको नकारात्मक प्रभावरु रक्षा करिब एवं सकारात्मक सुजोग को आकर्षित करिब। 33 कोटी देवादेवी केवल एक संख्या नुहे, बरं प्रत्येक रूपरे उपस्थित दिव्य शक्ति को प्रतिनिधित्व करंती। भगवान गणेश बाधा दूर करिबे, देवी लक्ष्मी धन प्रवाह वृद्धि करिबे, देवी दुर्गा सुरक्षा प्रदान करिबे एवं भगवान हनुमान शक्ति प्रदान करिबे एवं आपणकर संकट समाधान करिबे। एक दिव्य उपस्थिति एबे आपणक घर को घेरी रहिछि। आपण हठात घरर परिवेश हालुका हेउथबा अनुभव करि पारंती। एक अव्यवहृत शांतिर भावना आपणक मन को परिपूर्ण करि पारे, किंबा राति रे आपण सुखद स्वप्न देखि पारंती। ए सबु एही देवादेवींक कृपारो हेबाको जाउछि। बंधु माने आज ब्रह्मांड आपणक भाग्य उपरे मोहर लगाइबाको जाउछि। आगामी 24 घंटा आपणक पई साधारण समय नुहे। एही समय आपणक भाग्य को उच्च उच्चतारे पहुंचाइब किंबा आपणको अवहेलार भारी मूल्य विषय जीवन व्यापी शिक्षा देब। गोटे छोट भूल, गोटे भूल पदक्षेप किंबा भूल विश्वास आपणको गभीर जंत्रणार लुह आनी पारे। तथापि जदि आपण एही समय को सचेतनता, श्रद्धा एवं
एकाकी मुकाबिला करती जदि आपण एथिरे निजकु समन्वित करती तेबे चमत्कार आपणक द्वार देश रे ठक ठक करिवो। एते असाधारण जे आपणकर पड़ोशी माने मध्य आश्चर्य हेबे जे एहा किपरि घटिला। आपणक मध्यरु अनेक निज भाग्य द्वारा परास्त अनुभव करिसंती। आपण वर्ष वर्ष धरि चेष्टा करिसंती तथापि लक्ष्य स्थल पहुंची पारि नाही। आपण निराश होइथिले केतेबेले टंका द्वारा केतेबेले संपर्क द्वारा आपणकर निज शरीर द्वारा किंबा बंधु मानक द्वारा। सारा दिन हसिबा परे मध्य आपणक रातिरे भंगा हृदय सोई पडुथिले। आपणकर तकियारे नीरवरे कांदुथिले। आपण प्रायतः स्वर्ग को चाहि पचारिथिले, हे भगवान मु काहेकि परीक्षार शिकार हेउछि। जदि एही प्रश्न केबे आपणकर हृदयर गभीरता को उठिछि तेबे एहा जानतु एही वार्ता आपणक पई। एही वीडियो एही शब्द गुड़िक एवं एही मुहूर्तटी दुर्घटनावशतः आपणक स्क्रीन रे देखा जाए नाही। एहा उपरु पठा जाइथिबा एक संकेत। आजिर ग्रह संरचना महाजागतिक शक्तिर एक विरल संगम को प्रतिनिधित्व करे जहाकु शास्त्र राजयोग एवं अमृत सिद्धि जोगर मिश्रण बोली कुहा जाए। एपरी एक विरल संरचना शताब्दी रे केवल थरे घटे। एक मुहूर्त जेतेबेले आपणकर भाग्यर जान हठात त्वरान्वित होई पारे तथापि गीता शिक्षा दिए निज द्वारा निजको उन्नत करिबा उचित, निजको अवनत करिबा उचित नुहे। जणे व्यक्ति निजको उच्च करिथाए किंबा निजर पतन आनिथाए। जदिओ महाजागतिक समन्वय सिद्ध जदि जणे व्यक्ति निज मूर्खता द्वारा एहाको नष्ट करे तेबे दोष ग्रह मानकर नुहे बरं सेमानकर निष्पत्तिर। तेणु मु आपणको हाथ जोड़े अनुरोध करुछि एही किछि मुहूर्त को हालुका भावरे ग्रहण करंतु नाही। आज मु आपणक सहित तीनोटी गभीर अंतर्दृष्टि बांटिबाकू जाउछि। प्रथमे आसंतु आमे आपणक शत्रु मानकर विनाश विषय आलोचना करिबा, विशेष करी सेही शत्रु जे आपणक मुहरे हसंती एवं गुप्त भावरे आपणक जीवनर मूल को आघात करंती। एही शत्रु एपरि जणे होई पारे जे आपणक मुहरे मीठा कथा कहंती एवं आपणक प्रशंसा करंती तथापि आपणक पछरे अपवाद विस्तार करंती, आपणक कामरे बाधा सृष्टि करंती किंबा आपणक सफलता उपरे ईर्षा हेतु आपणक विरुद्ध रे कला जादू किंबा गुप्त विद्यार आश्रय नियंती। एबे सेमानंकर समस्त षडयंत्र गोटिए परे गोटिए विफल हेबाकू स्थिर होईछि। सेमाने जो नकारात्मक शक्ति प्रकाश करिसंती ताहा सेमानंक उपरे ओलोटा प्रभाव पकाई पारे। प्रमाण किंबा सूचना हठात प्रकाश पाइब जहा सेमानंकर प्रकृत स्वभाव को प्रकाश करिब। आपण निजको एक शक्तिशाली स्थिति रे पाइबे। आईनगत भावरे सामाजिक भावरे किंबा आपणक परिवार मध्यरे जो माने आपणकु हीन करिबाकू चेष्टा करिथिले सेमाने लज्जित अनुभव करिवे। वर्ष वर्ष धरी आपणक मन उपरे भाराक्रांत थिबा एक बोझ दूर होई जिवो। आपण रातिरे गभीर शांतिपूर्ण निद्रा उपभोग करिवे एवं सामान्य कथा पाई चिंता ह्रास पाइब। आपण अनुभव करिवे जे एक अदृश्य शक्ति आपणक चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच सृष्टि करुछि। जदि आपण केबे अनुभव करिसंती जे केही आपणकर उन्नति रे बाधा सृष्टि करुछि किंबा आपणकर खुशी को हैरान करुछि तेबे सेही पर्याय शेष हेउछि। शनिक कृपा द्वारा न्याय प्रचलित हेबो। मंगल आपणकर शक्ति को वृद्धि करिवे। आपण निर्भरे आपणकर स्थिति जाहिर करि पारिबे। एबे आसंतु आमे आपणकर आर्थिक स्थिति सहित सीधा सड़क जड़ित आउ एक शक्तिशाली प्रभाव को फेरिबा। गीतारे स्पष्ट भावरे कुहा जाइछि जे धन केवल भौतिक भोग पाई नुहे बरं धार्मिक जीवन यापन पाई मध्य एक माध्यम। जेतेबेले धन डाहाण हातरे पहुंची यह सबु किछि को उन्नत करे। बलिदान कार्य दान सेवा परिवार कल्याण एवं भविष्यत आपण एपर्यंत जो आर्थिक बाधा गुड़िकर सम्मुखीन होइछंती अटकी थिबा देय अप्राप्त ऋण विचाराधीन दरमा किंबा स्थिर आय केवल परिस्थितिगत नथिला बरं एक जटिल ग्रह सजाड़ीर फलाफल थिला। आज रातिरे जो तालाटी दीर्घ समय धरी आपणकर समृद्धिर पथ को अवरोध करी रखिछि ताहा भांगिबाकू जाउछि। एही संकेत एक पुराना फाइल, एक भूली जाइथिबा निवेश, हठात सुजोग, एक पुराना लटेरी
ପୂର୍ବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫେରିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଧନ କେବଳ ଆଗମନର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଆସେ କିନ୍ତୁ ରହେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଋଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚକ୍ର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପାଇବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେବତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ନୀରବରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଧାର୍ମିକ କାରଣ, ସେବା ଏବଂ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ନିଜ ପକେଟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଧନର ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅତୀତର ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ ହଠାତ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ବିନ୍ଦୁଟି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଇନଗତ ମାମଲା ଫସି ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଭଲ କେବେ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ରାତି 1 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନର ପରିବେଶରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କେହି ଜଣେ ହଠାତ୍ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିପାରେ। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶାର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୃଦୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ସଂକେତ ହେବ ଯେ ଅସମ୍ଭବତାର ତାଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରାତାରାତି ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହତାଶା, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ହତାଶାରେ ଘେରି ରହିଥିବା କଣ୍ଟାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବିତାଇ ଥିବା ସେହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବୋଝ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ରହିଛି, ଯେପରି ଏକ ସ୍ୱର କହୁଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏକ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ଉପାୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟୁଛି କାରଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମାନସିକ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁମତି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସରଳ ମାଟି ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧାର, କଳା ଯାଦୁ, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଏହି ଛୋଟ ଦୀପର ଆଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମନର ଭୟ, ମୋ ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଶିକୁଳି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପଥରୁ ବାଧା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ହେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ
କିମ୍ବା ମୋ ଜୀବନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଧନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଂଶକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ, ଅଳିଆ ଏବଂ ମଇଳା ପୋଷାକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ଧୂପକାଠି କିମ୍ବା ଝୁଣା ଜଳାନ୍ତୁ। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିଛବି କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକତା ବିକିରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବେ। ବିନା କାରଣରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ କମିଯିବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଝଗଡ଼ା କମିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦିଗ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସଫା ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗୀତାର ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳାଫଳ ପାଇ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ଫଳାଫଳ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଜି ରାତିରେ ଅଗ୍ନି, ଦୀପ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମିଶି ଏକ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ କହୁଛି। ଏବେ